Salam alaikum asdiqai, coucou les amis, bienvenue sur cette édition spéciale Ramadan avec un délice indispensable sur toutes les tables marocaines durant ce mois sacré. Il s'agit des briouates aux amandes, très croustillantes à l'extérieur mais très onctueuses à l'intérieur. Suivez-nous jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la façon de les réaliser en détail. Et si c'est la première fois que vous nous regardez, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés. حبابنا عواش مبروكة، رمضان مبارك سعيد، يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة والبركة لكم ولعائلتكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الشهوة ديال اليوم هي شهوة رمضانية بامتياز اللي هما واحد البريوات اللي معمرين باللوز اللي كيعجبوا المغاربة كاملين، وكنديروهم خصوصا في شهر رمضان الكريم بطريقه زوينه بزاف ومفصله. كنتمنى تابعونا حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه باش صوبناهم بها، كيجيو مقرمشين على برا ومعلكين من الداخل. تابعونا، وبالنسبه للناس اللي كيشوفونا اول مره مرحبا والف مرحبا، وكنتمناو تشتركوا معنا ان شاء الله وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Et pour les ingrédients, c'est simple. J'ai ici 500 g d'amandes et à côté 250 g. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi je les ai séparés. عندي كيف كتشوفوا نص كيلو ديال اللوز، وحداه 250 غرام وحده اخرى، من بعد غادي نفصل لكم علاش فرقتهم. Ici j'ai 100 g de beurre de bonne qualité, c'est du beurre ramolli. هنايا عندي تقريبا واحد 100 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ من النوعيه الجيده. Ici j'ai environ un demi-verre d'eau de fleur d'oranger. عندي تقريبا واحد نص كاس ديال المزهر هنايا. Ici j'ai quelques pièces de gomme arabique. عندي هنايا واحد الحبات ديال المسكه الحره. Ensuite, j'ai 300 g de sucre semoule. عندي هنايا 300 g ديال سنيده، وحدها عندي 250 g ديال الكاوكاو. الا ما كتبغيوش كاوكاو ديروه في البريوات تقدروا تعوضوه باللوز. Ici j'ai 250 g de cacahuètes. Moi j'aime bien les cacahuètes dans les briouates, mais si vous en voulez pas, vous pouvez le remplacer avec des amandes aussi. Je commence par arroser les amandes avec de l'eau bouillante pour pouvoir les éplucher après. هانتوما كيف كتشوفوا كنسقي داك اللوز بالماء طايب باش من بعد نقدر نقشرهم. كنخليهم تقريبا واحد 20 دقيقه على ما كترطب داك الجلده وكنقدروا نزولوها. On le laisse tremper dans de l'eau bouillante environ une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'on puisse enlever la peau. Si ça ne s'enlève pas, vous pouvez le bouillir encore sur votre fourneau. الا ما بغاتش تقلع لكم تقدروا تزيدوا تغليوه من بعد فوق البوطه وتا كتبقى داك الجلده بوحدها كتزول صافي. Après la peau elle commence à s'enlever facilement et je vais vous montrer comment. Voilà, comme vous voyez, je commence à éplucher mes amandes une par une jusqu'à ce que je termine toute la quantité. Mais tâchez à les séparer aussi. Ici, je vais mettre le premier bol, le gros bol de 500 g, je vais le mettre à part et puis je vais éplucher les autres dans un autre récipient. هانتوما كيف كتشوفوا انا كنقي دابا اللوز ديالي، خليوه هكاك مفروق، كل واحد صوبوه بوحدو. فوالا داك 500 غرام الاولى، داك نص كيلو الاول غنقيه ونديرو بوحدو، ومن بعد داك الرابعه اللي بقات حتى هي غنقيها ونديرها بوحدها باش من بعد غادي نقدر نصوب الوصفه ديالي حتى الاخر. Après avoir fini de les éplucher, je les ai bien rincés avec de l'eau et égoutter séparément comme je vous ai dit tantôt. شللتهم مزيان بالماء منين كملت وخليتهم هكاك مفروقين كل واحد صوبته بوحدو. Et maintenant je sèche les 500 grammes à part et je les mets dans un gros saladier ensuite. هانتوما داك نص كيلو غادي نشفو بوحدو بمنديل هكا كيشرب، يكون منديل كيشرب باش يشرب داك الماء، وغنديرهم في واحد الصلاديه اللي هو كبير. هذه هي النتيجه، كينشف مزيان غير بداك الطرشون كينشف. بغيتو تخليوه ينشف بوحدو ما كاينش مشكل. Voilà le résultat, ils sont bien secs. Et là je passe aux 250 grammes. دابا غادي ندوز لداك 250 غرام ديال اللوز حتى هي غنشفها مزيان بداك المنيدل ومن بعد غادي نقليها. Et comme vous voyez, je vais frire mes 250 grammes restantes dans un bain d'huile. Il
faut pas les laisser jusqu'à ce qu'elles deviennent très foncées. Il faut juste avoir ce résultat que vous voyez devant vous parce que sinon ils vont devenir brûlés après. هانتوما كيف كتشوفوا ما كنخليهمش كيتحمروا بزاف غير لما كيبداو يذهبوا كنزولهم باش ما كيجيوش محروقين. ودابا غادي ندير داك الكاوكاو حتى هو غنقليه بنفس الطريقه. Maintenant je vais mettre mes cacahuètes, je vais les frire de la même façon que les amandes. Après que les amandes que j'ai mis de côté soient bien égouttées, je les rajoute aux autres amandes du début, les 500 grammes du début. Et ensuite je refais la même chose avec les cacahuètes. هانتوما كيف شفتوا من بعد ما قطر ليا داك اللوز مزيان من الزيت زدتو مع اللوز الاخر وغندير نفس الطريقه مع كاوكاو. Petite astuce, il faut enlever les cacahuètes et les amandes alors qu'ils sont encore un peu clairs parce qu'avec la chaleur et avec la température de l'huile qui reste au-dessus des cacahuètes et des amandes, ils prennent encore plus la couleur et si on les laisse un peu plus dans l'huile, ils vont être brûlés et le goût ne va pas être top. كيف كتعرفوا خصكم داك الكاوكاو تزولوه هو مازال شي شويه ابيض ما تخليوش حتى يتحمر بزاف لانه داك الزيت اللي كتبقى فوق منه كتكون مازال سخونه وكيزيد يتحمر وهو كيقطر يعني الا خليتوه تحمر بزاف في الزيت غادي يجي محروق وما غاديش يجيكم زوين. كيف شفتوا دابا هنا هزيت معلقه ديال السكر زدتها مع المسكه الحره والطباقي زدتو مع اللوز والكاوكاو وكنخلطهم. Voilà comme vous voyez j'ai pris une cuillère à café de sucre semoule, je l'ai rajouté à la gomme arabique. Et le reste, je l'ai rajouté aux amandes et aux cacahuètes et je mélange le tout. Ensuite, je vais écraser ma gomme arabique, je vais la réduire en poudre avec le sucre et je la rajoute au mélange. كيف كتشوفوا غادي ندق مزيان داك المسكه الحره مع داك سنيده ومن بعد غادي نزيدها للخليط ديالي. Maintenant, je vais commencer à mixer ou bien à hacher mon mélange jusqu'à ce que j'obtienne une poudre homogène, là où il n'y a plus de grumeaux. Et comment je vais savoir que c'est la bonne? C'est en la mettant dans ma main et en essayant de la rassembler, je vais avoir une sorte de masse. C'est là où je saurai que j'ai la bonne consistance de poudre. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Restez avec nous pour voir la suite. هانتوما كيف كتشوفوا كنطحنها مزيان حتى كتولي لي غبره ما كيبقاوش كاع الطروفه ديال اللوز. وباش كنعرفها راه صافي وجدات كنبدا نجمعها هكا مع يدي وكتبدا كتجمع غير بوحدها داك الغبره ما تحتاجها شي حاجه باش تجمعها. صافي داك الساعات كنعرفها بانها صافي راها واجده. وخليكم معنا حتى باش نشوفوا التتمه ديال التحضير. صافي غنستمر دابا بالطحين ديال هذا الشيء حتى نكمل. فاش غنكمل غنزيد واحد المكون اللي نسيت قبيله ما قلت لكمش اللي ما درتوش مع المقادير اللي هو واحد المعلقه صغيره ديال القرفه وغنخلطها مع الخليط مزيان حتى كتجانس معاه ومن بعد عاد كنزيد الزبده. Voilà maintenant une fois que j'ai terminé, je vais rajouter une cuillère à café de cannelle, j'ai oublié de le mentionner tantôt. Je mélange bien. Ensuite, je rajoute le beurre et je mélange tout ensemble jusqu'à ce que j'obtienne un mélange homogène. غادي نخلط داك الزبده مزيان كيف قلنا حتى كتجانس مع الغبره ديالي ومن بعد غنزيد داك نص كاس ديال الماء زهر وغنخلطو معاه مزيان حتى كيجمع لي داك العجينه ديالي وكنولي نقدر نديرها كويرات. Voilà, je rajoute un demi-verre d'eau de fleur d'oranger au mélange petit à petit jusqu'à ce que je sois en mesure de faire de mon mélange des boules homogènes. Voilà, je vais commencer à former mes boules. La taille des boules, tout dépend de la taille qu'on veut des briouates. Moi, j'aime que mes briouates soient quand même un peu grandes. Comme ça, j'arrive à croquer 2-3 fois avant que ma brioche soit finie. Mais tout dépend des goûts de chacun.
داك الكويرات كنديروهم على قد الشكل ديال البغريوات اللي بغيت اللي كنبغيو. انا شخصيا كنبغي البريوات تكون كبيره باش نعدو نعاود فيها، ماشي دغيا دغيا تسالى. ولكن الا بغيتو بريوات اللي هما صغار خصكم ديروا كويرات اللي هما صغار. دابا غادي نكور داك العجينه ديالي كامله وغنغطي داك الكويرات بالفيلم اليمونتير باش ما ييبسوش. وغادي داك الساعات عاد غادي نجيب الورقه ديالي. Voilà, maintenant je vais faire des boules avec toute ma pâte. Et une fois que j'aurai fini, je vais couvrir les boules avec du film alimentaire, comme ça ils ne deviennent pas sèches. Et je passe à la suite de la préparation. Et pour mes feuilles de briques, elles sont artisanales. Mon mari, quand il est rentré du Maroc au mois de janvier, il me les a ramenées de là-bas. Je les ai mis au congélateur et je les ai sorties 2-3 heures avant l'utilisation. بالنسبه للورقه ديالي انا راجلي جابها لي من المغرب ملي كان مشى للمغرب في جانفي، ودرتها في الكونجيلاتور وخرجتها واحد ساعتين او 3 سوايع قبل ما نخدم بها. وها نتوما كيف كتشوفوا دابا كنقسمها في النص. Voilà, comme vous voyez, je la divise en deux. Ensuite, je fais mes bandes. Encore une fois, tout dépend de la taille des briottes que vous voulez. Si vous voulez des grosses, alors vous faites des bandes larges. Si vous voulez des petites, alors vous faites des bandes moins larges que je vais faire maintenant. Moi, ma feuille, je l'ai divisée en total en 6. Chaque moitié en 3 morceaux. كيف كتشوفوا انا الورقه ديالي قسمتها على جوج، ومن بعد على حساب نتوما الكبر ديال البريوات اللي باغيين. الا بغيتوا بريوات كبار ديروا لي بوند كبار، الا بغيتوا البريوات اللي يجيوكم صغيورين خصكم ديروهم رق شويه من هذا القياس اللي درت انا. اللي ما عندوش الورقه هذه يقدر يدير داك الورقه الشينوا اللي كونجولي اللي كتباع كونجولي. ولكن داك الورقه هذيك نصيحه ما تقليوهاش كامله حيت كتقصح من بعد وكتشرب داك العسل كامل ما كتبقاش زوينه. يعني الا صوبتوا في داك الورقه هذيك من الاحسن خبعوهم خضر في الكونجيلاتور وبقاو تجبدوا غير القياس اللي غتقليو وقليوه، وما ديروهاش في الفران حيت ما كتجي زوينه في الفران، كتجي قاصحه. هذيك كتصلح غير للقلي. وخلاص الورقه ديال الفيلو الا بغيتوا ديروها بالورقه ديال الفيلو حتى هي كتجي زوينه. غير هو وكان كيف كتعرفوا الورقه ديال الفيلو ما كتقلاش، ما كتجيش مزيانه مقليه. الورقه ديال الفيلو خصها الفران وكتجي حتى هي مقرمشه وحتى هي كتجي مزيونه. Comme je viens de dire, si vous n'avez pas ces feuilles de briques là, vous pouvez utiliser la marque chinoise qui se vend en surgelé. Vous pouvez la trouver chez les marchands, chez les épiciers marocains ou turcs. Ceux-là, ces feuilles de briques là, ils sont vraiment bien, mais c'est juste pour la friture. Vous pouvez pas les mettre au four parce qu'elles deviennent dures. Et petit conseil, il faut pas non plus frire toute la quantité parce que ça absorbe tout le miel avec le temps et après ça devient un peu dur et ça devient pas bon. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre tout au congélateur et de sortir que la quantité souhaitée, et il faudrait la frire après et la mélanger et l'arroser avec du miel, et c'est vraiment très très bien. Sinon, vous pouvez utiliser les feuilles de filou. Ceux-là aussi, elles sont bien, mais pas de friture, bien sûr. Il faut directement les mettre au four. Et cela aussi, ça donne du croustillant, ça donne un très très bon résultat aussi.
Voilà, maintenant on va les frire dans un bain d'huile chaud. On prépare le miel à côté, comme ça une fois que les briouates sont cuites, on les met dans le miel, on les laisse absorber un peu de miel et puis on les égoutte à côté et puis c'est prêt. ودابا غادي ندوزو للقليان كيف كتشوفوا. ما تقليوهمش بزاف لان الا تحمروا بزاف ما كيجيوش مزيونين، كيجيو بحال الا محروقين. حمروهم ابين زعما يبداو يذهبوا ويجي داك اللوين فيهم ذهب مزيون، وزولوهم حيت راه ديجا العسل مغلوقه وغتزيد تطلق فيهم اللون ديالها باش كيجيو مذهبين مزيونين. الا حمرتوهم بزاف اكثر من هذا الشيء اللي درت انا غادي يجيوكم مغلوقين بزاف ما غاديش يعجبوكم. Voilà, comme je viens de dire, il faut pas les frire trop, il faut juste à peine avoir la couleur dorée comme les miennes. Et là déjà le miel va teindre dans les briouates, ils vont prendre quand même un peu de couleur avec le miel, comme ça ils seront dorés mais vraiment parfaitement, ils seront pas brûlés et ils auront un très très bon goût. Et voilà le rendu final, elles sont aussi belles que bonnes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous. On attend comme d'habitude vos retours en commentaire. Merci pour vos encouragements et à très bientôt. هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو فنين مذهبين وزوينين وبنانين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وما غاديش تندموا الا جربتوا هذه الوصفه، راه كتجي زوينه بزاف. وشكرا على الدعم ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.